एवमुक्तस्तु हनुमान् राघवेन महात्मना सीताया भाषितं सर्वं न्ययवेदयत राघवे इदमुक्तवती देवी जानकी पुरुषर्षभ पूर्ववृत्तम् अभिज्ञानं चित्रकूटे यथा ततं सुखसुप्ताद्वया सार्धं जानकी पूर्वमुत्थिता वायस सोत्पत्य विदधार सनान्दरे पर्यायेन च सुप्तस्त्वं देवज्ञे वरदाग्रज पुनश्च किल पक्षुः स देव्या जनयति व्ययतां पुनः पुनरुभागम्य विरराद वृषं किल ततस्त्वं बोधितस्तस्या शोणितेन समुक्षित वायसेन च तेनैवं सततं बाध्यमानया बोधितः किल देव्या त्वं शुकशुप्तः परन्दव तां तु दृष्ट्वा महाबाहो धारितां च स्तनान्तरे आशिवीक्ष इव घृतो सन्नभ्यभाक्षता नगाग्रैकेन देवीरुदारितं तु स्तनान्तरं कक्रीडति सरोक्षण पञ्चवक्त्रेण भोगिना निरीक्षमाण सहसा वायसं समवैक्षता नगैश्रुतिररैस्तीक्ष्णैस्तामेवाभिमुखं स्थितं सुतः किल ससक्रस्य वायसपदथाम्बरः तरान्तरच्चर शीघ्रं भवनस्य ददौ शमः ततस्तस्मिन् महाबाहो कोपसंवर्धिते क्षणः।